অসমবাসীৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মৌচান্দা খেলপথাৰত হাজাৰ হাজাৰ জনতাই মোদী মোদী ধ্বনি দিলে সকলোৱে চিঞৰি উঠিল মোদী 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 প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমবাসীৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথমে ক'লে যে কোনো বাংলাদেশী অসমত থাকিব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছৰ দিনত বাংলাদেশীবোৰ অসমলৈ আহিছিল আৰু সেই বাংলাদেশী এটা এটাকৈ অসমৰ পৰা খেদা হ'ব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমীয়াত যেতিয়া ভাষণ আৰম্ভ কৰিলে লগে লগে মৌচান্দা খেলপথাৰত থকা প্ৰতিগৰাকী জনতাই মোদী মোদী ধ্বনি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দুখনকৈ অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ ফ্লেগ অফ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়া ক'লে যে কাজিৰঙা সুৰক্ষিত কাৰণ কাজিৰঙাত ভূমি পূজন কৰি এলিভেটেড কৰিডৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে কেইবাটাও বিশেষ কাৰ্যসূচী আছে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আজি অসমত দ্বিতীয়টো দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কলিয়াপুৰত বিশাল জনসভাত আজি অসমবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে অসমবাসীৰ বাবে কি ঘোষণা কৰিছিল এই সহবিস্তাৰ এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ আপডেট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰি অসমবাসীক সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু ফ্লেগ অফ কৰিলে দুখনকৈ অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰেলৰ কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা আৰু গড় হত্যা নহ'ব কোনো ধৰণৰ কাজিৰঙাত অন্যায় নহ'ব কাজিৰঙা এতিয়াৰ পৰা সুৰক্ষিত কেইবাটাও বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মৌচান্দা খেলপথাৰত হাজাৰ হাজাৰ জনতাই দিলে মোদী মোদী ধ্বনি সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে লগতে ক'লে যে কংগ্ৰেছে অনা বাংলাদেশী অসমত আৰু থাকিব নোৱাৰিব কোনো বাংলাদেশী অসমত স্থান নাই কোনো অবৈধ বেদখলকাৰীৰ স্থান অসমত এতিয়াৰ পৰা নাই কৈ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কেইবাটাও বিশেষ ভাষ্য আছে আমি ভাষ্য আগবঢ়াইছো অসমৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰাইজলৈ আন্তৰিক প্ৰণাম অসমৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰাইজলৈ আন্তৰিক প্ৰণাম আমাৰ কাজিৰঙা ধন্য প্ৰকৃতি অসমৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰাইজলৈ আন্তৰিক প্ৰণাম 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 আমাৰ কাজিৰঙা ধন্য প্ৰকৃতিৰ ধুনীয়া কুলাত খেলি আমাৰ মন হ'ল পুণ্য काजीरंगा की सुंदरता के बारे में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कहा था आमार काजीरंगा धन्य प्रकृति दुनिया कुलात खेली आमार मोर होल पुण्य इन शब्दों में काजीरंगा के प्रति प्रेम की भावना है, साथ ही इनमें असमिया लोगों के प्रकृति से स्नेह की
अभिव्यक्ति भी है। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है, आत्मा। ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। साथियों, काजीरंगा और यहां के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह असम के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। 2013 और 14 में एक सींग वाले दर्जनों राइनो मारे गए। भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया, वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, निगरानी तंत्र सशक्त हुआ, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है और इसलिए आप सब और सरकार, हर कोई बधाई के पात्र है। ये भाजपा सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और असम के लोगों के प्रयास से संभव हुआ। অসমৰ प्रकृति प्रेमी राइजोলৈ आंतरिक प्रणाम। आमार काजीरंगा धन्य। प्रकृति दुनिया कुलात खेली, आमार मोर होल पुण्यो। काजीरंगा की सुंदरता के बारे में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कहा था, आमार काजीरंगा धन्यो। प्रकृति दुनिया कुलात खेली, आमार मोर होल पुण्यो। इन शब्दों में काजीरंगा के प्रति प्रेम की भावना है, साथ ही इनमें असमिया लोगों के प्रकृति से स्नेह की अभिव्यक्ति भी है। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है, आत्मा।
ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। साथियों, काजीरंगा और यहां के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह असम के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। 2013 और 14 में एक सींग वाले दर्जनों राइनो मारे गए। भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया। वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, निगरानी तंत्र सशक्त हुआ, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है और इसलिए आप सब और सरकार, हर कोई बधाई के पात्र है। ये भाजपा सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और असम के लोगों के प्रयास से संभव